शेखुपुरा के बदनाम भत्ताखोर और कब्जा ग्रुप के सरगना साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ की मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के सीनियर एंकर्स को मामू बनाकर रियासती इदारों के खिलाफ इंतहाई शरअंगेज इल्ज़ाम तराशी उल्टा मौसूफ के गले पड़ गई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का सख्त एक्शन। नाकाबिले तसव्वुर शरअंगेज़ी के पसे पर्दा क्या साजिश कारफरमा है, इंक्वायरी शुरू। असल सूरत हाल सामने आने पर मियां जावेद लतीफ़ के हाथों मामू बनने वाले एंकर्स भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इंतहाई अय्यार और शातिर सियासतदान की शोहरत रखने वाले मियां जावेद लतीफ़ ने मियां नवाज शरीफ के मुबैना इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां लॉन्च करने का तासुर देकर खुद को ओपनिंग बैट्समैन जाहिर किया और 90 करोड़ रुपए में शेखुपुरा की कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें बेचे जाने का एक सनसनीखेज अफसाना घड़कर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सनसनी फैला दी। पूरे मुल्क में लगाई गई इस आग का धुआं छटा तो ये हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ, वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज ने तो अरसे दराज से मियां जावेद लतीफ़ को मुंह लगाना ही बंद कर रखा है। शेखुपुरा में ट्रांसपोर्टर से भत्ता वसूली, कब्जा ग्रुप सरगर्मियों, बड़े टाउन प्लानर से करोड़ों रुपए का जगह मांगने जैसी शर्मनाक सरगर्मियों की मुसलसल शिकायत की वजह से नून लीग की क़यादत उनसे नाला है और शेखुपुरा में पार्टी की शिकस्त की वजह वो बदनामी है जो मियां जावेद लतीफ़ की मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से मुस्लिम लीग नून के खाते में पड़ी हुई है और इन्हीं वजूहात की बिना पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उन्हें मुंह लगाना बंद कर रखा है और ज़राए का ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। आखिरी बार जब वो नवाज शरीफ से मिलने गए तो मियां साहब ने उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करवाई और उनका मौक़िफ़ तक सुनने से इनकार कर दिया और बाहर से ही फारिग कर दिया। मियां जावेद लतीफ़ ने इस मौका पर इंतहाई चालाकी से काम लिया और कार पोर्च में मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़े होकर एक तस्वीर बनवा ली और फिर एंकर्स और कुछ दूसरे सियासी लोगों को मामू बनाने के लिए इस तस्वीर को खूब इस्तेमाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्टाफ को ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं कि मियां जावेद लतीफ़ मिलने आए तो उनसे पूछे बगैर ही इनकार कर दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मियां जावेद लतीफ़ की मुलाकात को कई बरस गुजर चुके हैं और उन्होंने तो अरसे दराज से इनसे मुस्तकिल दूरी इख्तियार कर रखी है। बज़ाहिर एक तासुर ये भी है कि मियां जावेद लतीफ़ वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ के करीब हैं, लेकिन नून लीग के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि ख़ाजा आसिफ तो वो जगह ही छोड़ देते हैं जहां मियां जावेद लतीफ़ खड़े हों। उन्होंने एक बार एक तकरीब में शिरकत से महज इसलिए इनकार कर दिया कि वहां मियां जावेद लतीफ़ को भी मदऊ किया गया था। 16 अप्रैल को मियां जावेद लतीफ़ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में दावा किया कि ओसी लाहौर ने उन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए स्मगलर से भारी रकम वसूल की है। हालांकि असल सूरत हाल ये है कि मियां जावेद लतीफ़ ने पिछले 20 बरसों से शेखुपुरा में लूट मार का जो बाजार गर्म कर रखा है और ट्रांसपोर्टर्स और हाउसिंग स्कीमों से करोड़ों रुपए की भत्ताखोरी और लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करवाने, जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करने और सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाने और इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की वजह से शेखुपुरा के अवाम में मियां जावेद लतीफ़ नफ़रत की अलामत बन चुके हैं। इसलिए 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उन्होंने 40,000 वोटों के भारी मार्जिन से शिकस्त खाई, जिसके बाद नून लीग के उन रहनुमाओं ने भी उन्हें मुंह लगाना बंद कर दिया जिनके कहने पर क़यादत ने इस बार बड़ी मुश्किल से उन्हें पार्टी टिकट दिया था। इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त और पार्टी क़यादत के दूर हो जाने से मियां जावेद लतीफ़ की फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई थी
اور انہوں نے دوبارہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کچھ چینلز کے اینکرز کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں نون لیگ کی قیادت خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے نت نئی افواہیں پھیلا کر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ذریعے ریٹنگ کا دھندا شروع ہو گیا۔ ابتدا میں میاں جاوید لطیف گول مول بیانات دیتے رہے، جس کی وجہ سے پارٹی قیادت نے بھی اتنی اہمیت نہ دی، جس پر فرسٹریشن کی انتہا میں انہوں نے 16 اپریل کو اپنی تخریبی بیان بازی کا 9/11 کر دیا، جس پر پارٹی قیادت میں شدید غم و غصہ ہے اور ہنگامی طور پر تمام متعلقہ اینکرز اور نیوز چینلز تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ میاں جاوید لطیف نہ تو نون لیگ کے ترجمان ہیں اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف کا انہیں کوئی اعتماد حاصل ہے، بلکہ صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک راندہ درگاہ شخص ہے، اس لیے آئندہ اسے بالکل منہ نہ لگایا جائے۔ میاں جاوید لطیف کی جرائم پیشہ سرگرمیوں اور انتقامی سیاست کے حوالے سے یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ 1998 میں اس کے خلاف قتل اور اقدام قتل کی FIR درج ہوئی۔ 2004 میں بھی وہ جعلسازی اور فراڈ کی 2 FIRs کے نامزد ملزم بنے۔ 2007 میں ان کے خلاف ڈکیتی اور جتھا بنا کر مجرمانہ حملہ کرنے کی FIR درج ہوئی۔ 2009 میں کاغذات میں ٹیمپرنگ کر کے قیمتی زمین ہتھیانے کا پرچہ ان کے خلاف کٹا۔ میاں جاوید لطیف کی قبضہ گروپ سرگرمیاں اور بھتہ خوری کے خوفناک لیول کا اندازہ اس ایک واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک اوورسیز پاکستانی ڈیولپر عابد خان سے شیخو پورہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیر کے دوران 40 کروڑ روپے بھتہ مانگا۔ عابد خان کو راستے میں روک کر دھمکیاں دی گئیں اور جاوید لطیف کے بھائی نے 200 مسلح غنڈوں کے ہمراہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پر حملہ کر دیا۔ بعد میں لاہور کی ایک متمول شخصیت کی مداخلت پر یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ شیخو پورہ کے عوام کا کہنا ہے کہ ملک کے معروف اینکرز جو آئے روز میاں جاوید لطیف کو مختلف اداروں اور سیاسی مخالفین کے خلاف سنسنی خیز الزام تراشی کے لیے اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، وہ کبھی شیخو پورہ کے عوام کے پاس آ کر سروے کریں کہ یہ کتنا جھوٹا، مکار اور ذلیل فطرت آدمی ہے۔ ایک مسلمہ جھوٹے اور فراڈیے کی گفتگو کی بنیاد پر اپنے نیوز چینلز پر بیانیاں چلانے والے اینکرز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس آدمی کو وہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کا اپنا ذاتی کردار کتنا مکروہ اور گھناؤنا ہے، اور ایسے نیچ اور ذلیل و رسوا آدمی کو ملکی سطح کے معاملات پر گفتگو کے لیے آئے روز مدعو کرنا کسی صحافتی اخلاقیات کے تحت جائز ہے؟